हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर पूजा वेलकम करी मोर आउ एक नुआ वीडियो को प्रभु जगन्नाथ पाखे एति प्रार्थना करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे रुहतु खुशी रे रुहतु आमती मो वीडियो को एंजॉय कर तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा सकाळ हो गला मॉर्निंग हो गला मॉर्निंग रे मु पूरा रेडी हो गला तो सकाळे वर्षा पाग देइथिला पुणी एना खरा पाग देदेलानी सकाळे माने बाहर एरियाटा बहुत सुंदर देखा जाउची तो चलंतु जीवा देखिबा सब कौन कहछंती मो पु एठी बसिकरी माने से तार खाउचे से चललणी बुलिया सी आ माने सकाळे हैला माने से आ बाहर माने घरे रहिबेनी से चलले बुलिबा पेंका हमर देखंतु ठाकुर पूजा आमर सब घर लिपा होची तो सान को आमर लिपालिपि करम पु ये चॉकलेट खाऊचे तो ये आमर देखते जुगुनी आमर बसिक जुगुनी सखीर माड़ गुंथुंदी तो आम लिजा ये बस आम जुगुनी माड़ गुंथुंदी कारण से माड़ गुंथार पूरा व्यस्त अच्छा ना सैला माड़ ना एटा गोटे चारटा माळ सलानी पांचटा एटा मिसी छटा देखिए आप सारा माड़ गुंथा होचे बर्तमान भी ये माण सब जीव माने माने गाँव पूजा चलती यज्ञ चलती तो से लगी माने जुगुनी सखीर सकाळु सकाळु उठी माळ गुंथार व्यस्त रही जाइछंती बड़ बड़ से उठबनी सखीर माड़ गुंथुंदी आम जब ठाकुर पाखक माड़ नहीं कारण माड़ गुंथा हो माने आम गाँव में पारायण चलती तो से माड़ गुंथा हो माने बहुत सारा माड़ दरकार तो से दी भौणी बसिक माड़ गुंथुंती चलते जावा कौन कर तू साड़ी कहीं जाइचु बा आउ तो सकाल सकाल मो पु घर को आसी आसे आसे जीवा माँ से माँ घर पोछुची ए माँ देख मैं सोई थी ए मैं कथा शुणुनी से मैं गुड़ा कुछ मैं ता कथा शुणुनी आ घर को जीवा सकाल सकाल देखु आम कंदाई शोची मो पुआ उठाऊँ शोचु कौन मो पुआ माइलाटी ते माइलाटी पढ़ी जीवु तो आपण मैंने देखी पार्थे मो पु के दुष्ट हो पढ़ी जीवु मु पढ़ी जीवी तो मो कथा टिके भी शुणु ना टाइम हो गलानी माने ठाकुर पाखु जावाई ठाकुर सेपटे पूजा आरंभ हो गलानी तो मत छाड़ी दौ ना कहूँ ना तू पढ़ेबू ठाकुर पाखु मत नबुनु एक्चुअली मुझे नहीं खाती कारण से बहुत तुष्ट हो ठाकुर पाखे माने खाली दुकान को पलाऊँ दुकान खाली पलाऊँ तो से लगी सी मत टोटाल छाड़ू ना देखिए ओ कार से
तू सेपट धर धर चलते एथर ठाकुर पाखु जा से तो तार सेमती दुष्ट हो दुष्ट केवे भी कमिब ना तो मुझे जाऊँ ठाकुर पाखु तो जुगुनी आमर बाहर माल नहीं करी ठाकुर पाखु देख पार्थ के सुंदर भाव सजाई आसपटे सूर्य पूजा आरंभ हो माने सूर्य पूजा सेपटे चली तो चलते सेपट बुली आस हाँ छेड़ दिया तो सेपटे सूर्य पूजा चली देखो केते मान चकटा सीटी रखिबे बाल्टी रे पानी बाल्टी रे हेटी थोई दियो बात भगवान नहीं पढ़ो हाँ ठीक है
ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ, ତ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି, ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଯାହା ପୂଜାପୂଜି ହେଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, କାରଣ ସେଠି ମାନେ ଆବାଜ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବୋଲା ହେଉଥିଲା, ତ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି କିଛି ଶୁଭାଯାଉନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ତାପରେ ଧେନୁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା ହେବେ ଠାକୁର ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ହେବ। ତ ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ପୁରା ଗାଧେଇକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ତ ଆଜି ଖାଲି ପୂଜା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାନେ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା ହେବ, ମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଅ କାମ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା। ତମ ପୁଅ ଗାଧେଇକିରି ପୁରା ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁଷ୍ଟାମି ତାର କମୁନାହିଁ। କହିଦେ ଟିକେ କହିବୁନୁ? କହ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଶୋଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି କହିବି ନା କହିବିନି। କହିବୁ ନା କହିବୁନୁ? କିଛି କହିବୁନୁ? ଟିକେ ହସିଦିଅ ଆଉ ଟିକେ। ସରିଗଲା, ତ ସବୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିକି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତମ ପୁଅ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 1 ବାଜିଲାଣି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜାରେ ହିଁ ଯାଇଛି ଆଜି ଦିନଟା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ତାର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ସେ ତାର ଖେଳୁଛି। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ପାରାୟଣ ଚାଲିଛି। ପାରାୟଣର ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଆଉ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ଖରା ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ଏପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା ଖରାରେ। ଆଉ ତ ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବି ମାନେ ଓଷା, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପନ୍ଥେଇ ଓଷା। ତ ଆଜି କେବଳ ଖାଲି ପୂଜା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ପେଟ ପୁରା କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ ହେଲାଣି ମାନେ ଭୋକରେ। ତ ଯିବା କିଛି ଖାଇନେବା। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ
ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି କାରଣ ମାନେ ପେଟରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଟାଟା ବାଏ।